أو فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صرف شوگر کٹ کر دو باقی بہترین ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے.
صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، قابل احترام بزرگوں، اللہ ذو جلال والی کرام نے انساناں دے اندروں مرد اور عورت نو اپنی اپنی جگہ تے ایک خاص مقام عطا فرمائے ہے۔ مرد دا ایک اپنا خاص رتبہ اور عورت دا ایک خاص اپنا مقام ہے۔ زندگی دے اندر زندگی نو چلان واسطے یہ دونوں پہیے بہت ضروری نے۔ اللہ ذو جلال والی کرام نے انہاں دوہاں دی اہمیت، فضیلت اور انہاں دے احکامات اور انہاں دے مسائل نو واضح انداز دے نال ذکر فرمائے۔ مرداں واسطے کیڑیاں چیزاں حلال نے اور کیڑیاں حرام نے، عورتاں واسطے کیڑیاں چیزاں نو اللہ ذو جلال والی کرام نے حلال کیتا ہے اور کناں نو حرام قرار دیتا ہے۔ اگر اللہ ذو جلال والی کرام دے قرآن پاک نو بغور پڑھیے اور مطالعہ کریے تو پھر علم دے اندر یہ بات آ جاندی ہے کہ اللہ ذو جلال والی کرام نے دوہاں دے احکام و مسائل نو بیان فرمائے ہیں، اور اللہ ذو جلال والی کرام نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی پاک نو حیات طیبہ نو مومنہ واسطے بلکہ ساری کائنات دے انسانہ واسطے مشعل راہ بنا دیتے ہیں، ساری جہان دے لوگاں واسطے نمونہ تے آئیڈیل بنا دیتے ہیں کہ لوگوں زندگی اونج گزارنی ہے جمیں آپ انعام دے لال نے گزاری ہے، زندگی اس طرح گزارنی ہے، اپنے لیل و نہار اس طرح گزارنے نے کہ جویں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارن دا آرڈر دیتا ہے اور خود عمل کر کے دکھائے ہیں۔ اللہ اللہ، میں اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پردے دے حوالے دے نال اپنی معروضات تو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ اللہ ذو جلال والی کرام نے مومناں دیاں عورتاں واسطے، ایمان والیاں عورتاں تے بیبیاں واسطے کیڑے مسائل تے احکامات فرمائے نے اور واضح کیتے نے۔ شور ختم کرو، یہ کوئی بالکل سادہ۔ اللہ ذو جلال والی کرام نے عورتاں دے مسائل پردے دے خصوصاً حوالے دے نال میں اپنی بات کرنا چاہنا، مزید سادہ کروں۔ اللہ ذو جلال والی کرام دا قرآن پڑھیے اور مصطفیٰ علیہ السلام دی سنت دا مطالعہ کریے تو پتہ کی لگتا ہے۔ او ذرا اللہ ذو جلال والی کرام دا قرآن سماعت فرمانا۔ رب العالمین دا قرآن بڑے آسن انداز دے نال ایک بات انساناں نوں دس رہے ہے کہ لوگوں آمینہ دے لال دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ اور مشعل راہ کہ جنوں ویکھ کے سارے لوگ اپنی زندگیاں بنان دے گزارن دی کوشش کرو۔ اللہ اللہ، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ ذو جلال فرمان دے نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह ज़ु जलाल वल इकराम ने अपने पाक पैगंबर दी जिंदगी नू ईमान वाले वास्ते मशअले राह बनाया, ईमान वाले वास्ते नमूना बनाया। और अंदाज कुरान दा कितना प्यारा है, मैं कुर्बान जावा। अल्लाह ज़ु जलाल वल इकराम दे कुरान दा अंदाज कितना निराला है। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। और दुनिया वाले हो, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वालों, एक बात आपने पल्लिया नाल बन के ले जाओ, एक बात आपने ज़हना के अंदर बैठा लो। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी दी जिंदगी तुहाडे वास्ते नमूने, तुहाडे वास्ते आइडियल है। और आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दी जिंदगी दा अगर बगौर मुताला किया जाए, पढ़िया जाए, तो पता की लगता है कि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी नू इस तरह गुजारे है। और कामों की दे बसने वालों, मेरे पाक पैगंबर दी जिंदगी दा एक एक पहलू अल्लाह ज़ु जलाल दी कसम है अमल करम दे काबिल है। मेरे पाक पैगंबर दी जिंदगी अमीरा वास्ते नमूने, मेरे नबी दी जिंदगी गरीबा वास्ते नमूने, आमिना दे लाल दी जिंदगी बादशाह वास्ते नमूने, मेरे पाक पैगंबर दी जिंदगी वक्त दे हुक्मराना वास्ते नमूने, मेरे नबी दी जिंदगी वक्त दे हाकमा वास्ते नमूने, मेरे नबी दी जिंदगी वक्त दे वजीरा वास्ते नमूने, मेरे पाक पैगंबर दी हयात तय्यबा वक्त दे फकीरा वास्ते नमूने, मेरे पाक पैगंबर दी जिंदगी हाकिम ते महकूम दुआ वास्ते आइडियल है। इन्ना दुआ वास्ते मशअले राह हुए। आमिना दे लाल दी जिंदगी और लोगों मैं ते इस बात दा पैगाम देना चाहना, मैं ते इस बात नूं दसना चाहना, मेरे नबी दी जिंदगी एक खास नहीं कि किसी एक फर्द वास्ते या किसी एक तबके वास्ते या किसी एक फील्ड के लोगों वास्ते नमूने, ना ना ना, बल्कि आमिना दे लाल दी जिंदगी सारी दुनिया वास्ते, निरा मोमिना वास्ते नहीं, निरा ईमान वाले वास्ते नहीं, आमिना दे लाल दी जिंदगी कयामत तक दे आने वाले वास्ते, सारे इंसाना वास्ते नमूने, सारे इंसान वास्ते मशअले रावे। अल्लाह अल्लाह क्यों ना अल्लाह ज़ु जलाल दा कुरान आके फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। आमिना दे लाल दी जिंदगी दा तज़किरा रब दा कुरान कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह मैं अपने पाक पैगंबर दी जिंदगी पाक दा जायजा लवां और मैं जेड़ी बात दसना चाहना, मैं जेड़ी बात करना चाहना, और कामों की वाले हो
मेरे नबी ने तरबियत दा वल दसे है, तरबियत दा तरीका दसे है, बल्कि मेरी सरकार ने अपने अमल तो साबित करके दिखाया है। निरा वल नहीं दसिया, निरा तरीका नहीं दसिया, बल्कि आपने अमल तो साबित करके दिखाया है। अपने बेटियां दी तरबियत करके दिखाई है। हसनो हुसैन दियां तरबियतां कीतियां ने, अपनी बेटियां दी तरबियत करके दिखाई है, अपनी घर वालियां दी तरबियत कीती है। और क्यों ना फिर कुरान आखे और लोगों आमीना दे लाल दी सारी जिंदगी मैं ते फिर मजीद अगे तक जाना चाहना, मैं मजीद तफसील दे अंदर बात करना चाहना और लोगों मैं दसना चाहना मेरे नबी दी जिंदगी दा एक एक पहलू। आमीना दे लाल दा सौना हाल है, मेरे नबी दा सौना उम्मत वास्ते नमूना है, मेरे पाक पैगंबर दा जागना उम्मत वास्ते नमूना है, मेरे नबी दा उठना उम्मत वास्ते नमूना है, मेरे नबी दा चलना उम्मत वास्ते नमूना है। आमीना दे लाल दा टुरना फिरना उम्मत वास्ते नमूना है, मेरी सरकार दा खाना पीना उम्मत वास्ते नमूना है। आमीना दे लाल दी जिंदगी मेरे पाक पैगंबर दियां तन्हाइयां उम्मत वास्ते नमूना है, मेरे पाक पैगंबर दियां जलवतां उम्मत वास्ते नमूना है। अल्लाह अल्लाह आमीना दे लाल दी जात आप दी सीरत दा मुताला कीता जाए और पता की लगदा है रब दा कुरान की कह रहा है। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान आमीना दे लाल दे एक एक पहलू दा तज़किरा करदा पिया। मैं जिहड़ी बात दसना चाहना, मैं जिहड़े पॉइंट नूं तुहाडे तक पहुंचाना चाहना, मैं जिहड़ी बात तेरे ज़हनां तक पहुंचाना चाहना, और लोगों मेरे पैगंबर ने अपने घरां दा माहौल बना के दिखाया है। वो मेरे पाक पैगंबर ने तरबियतां करके दिखाइयां ने, आमीना दे लाल ने तरबियतां करके वखाइया ने, उम्मत नू वल दसे है, उम्मत नू तरीका दसे है। अल्लाह अल्लाह और अंदाज कितना प्यार। एक दफा ना सैयदना जनाबे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला कबो रजी अल्लाह ताला ओनू छड़ दियो स्पीकर नू, वो चले ना चले तुहाडा सिर पीड़ नहीं, तुहाडा ध्यान मेरे वाल होना चाहिए, तुहाडा वो मसला नहीं, तुहाडे तक मेरी बात पहुंच रही है, बस इन्ना ही काफी है। तुसा अपना तवज्जो अपना ध्यान मेरी बात वाल रखना है। आमीना दे लाल दे एक सहाबी ने सैयदना जनाबे अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह ताला अन्हो, जनाबे अब्दुल्ला अखा तो नबीने ने नजर नहीं आउंदा, अखा तो नबीने मेरे पाक पैगंबर दे सहाबी चल दे लाठी टेक दे परेशान होने की लोड़ नहीं, चलदा छड़ दियो कोई मसला नहीं, गुजारा चलदा पिया। आमीना दे लाल अलैहि सलाम दी जिंदगी दा नमूना मैं दसना चाहना। टुरदे लाठी टेक दे आमीना दे लाल दे घर दे अंदर आ जांदे ने, आप दे घर मुबारक दे अंदर तशरीफ ले आउंदे ने। आका अपने घर दे अंदर जलवा अफरोज ने, मेरे पाक पैगंबर दे चार चुफेरे सज्जे खब्बे बीवियां ने, मेरे पाक पैगंबर दियां अज़वाजे मुतहरात ने रजी अल्लाह ताला अन्हा। ते जनाबे अब्दुल्ला ना अखा तो नबीने ने ते आमीना दे लाल दियां घर वालियां नबी दियां बीवियां ने ते मोमिना दियां, ओ बोलो जिदियां है ने मोमिना दियां नबी दियां बीवियां ने ते मोमिना दियां मावां ने। अल्लाह अल्लाह ते मोमिना दियां मावां ना कोल बैठियां ने ते पर्दा नहीं कीता चेहरे ते, यानी सोचिया ये ते नबीने ने अखा तो दिसदा कोई नहीं, यानी पैदाइशी तौर ते नबीने ने ते इन्हां तो वाला पर्दा कादा। मैं जेड़ी गल दसना चाहना ओए कामों की दे बासियो, मेरे नबी ने तरबियत दा वल दसे है, बल्कि अपने अमल तो साबित करके दिखाया है। अल्लाह अल्लाह आमीना दे लाल दी जाते गिरामी आका ना अपनी बीवियां वाल वेंदे ने पे। जनाब अब्दुल्ला उठ के वापस गए ना ते जग्गा दे पीर फरमांदे ने अपनी बीवियां नूं मुखातब कीता, फरमांदे ने नी मेरियो घर वालियो आयशा हफ्सा जेड़ियां भी मौजूद सन, अब्दुल्ला अंदर आए है ओदे तो पर्दा क्यों नहीं जे कीता, ओदे तो अपना हिजाब क्यों नहीं जे ओढ़िया, अपने चेहरिਆਂ ਨੂੰ क्यों नहीं जे छुपाया। वो कह लगियां सोने आका जी वो
ते नबीने ने दिसदा कोई नहीं ते उन्हां तो भला कादा पर्दा ते मेरी सरकार फरमांदे ने ओए कामों की वालियो वेखो मेरे नबी दी तरबियतां दा अंदाज वेखो अगर आमीनाम दे लाल दी जिंदगी ते अमल कीता जाए आप दी जिंदगियां नु आप दी जिंदगी नु अपनी जिंदगी दे मुताबिक अपनी जिंदगियां नु आप दी जिंदगी दे मुताबिक चलाया जाए अल्लाह जुल जलाल दी कसम है कराम दियां खराबियां मुक जान कराम दियां लड़ाइयां मुक जान ए दुनिया दे अंदर जेड़े फसाद ते खराफात ने ए दुनिया दे अंदर जेड़ियां परेशानियां ने आए दिन नवे तो नवे केस नवे तो नवे परेशानियां सामने आउंदियां ने पईयां ए घरां दे मुआमलात ने ए इतने संगीन मुआमलात बन गए ने अगर मेरे नबी दी जिंदगी दे मुताबिक अपनी जिंदगी चलाई जाए अल्लाह दी कसम है मुआमलात मुक जान वेख मेरे नबी दी तरबियत दा अंदाज वेखना आका फरमांदे ने पर्दा क्यों ने जी कीता कह लगियां सोने ओ ते नबीने ने उन्हां नू ते दिसदा कोई नहीं अखां तो नजर नहीं हुंदा असां सोचिया उन्हां दा पर्दे दा की फायदा है ते आमीना दे लाल फरमांदे ने नी मेरियो घर वालियो आयशा हफ्सा उम्मे सलमा जेड़ियां भी कोल सन ओ ते नबी ने पर तुहानू ते नजर आउंदा है ना ओ ते नबी ने तुहानू ते नजर आउंदा है ना तुसी ते वेखण वालियां हो तुहाडियां अखां नू ते नजर आउंदा है तुहानू ते अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने वेखण दी ताकत अता कीती है अगर ओनू दिसदा नहीं तुहाडा हक बनदा है तुसी फिर भी ओदे कोलों पर्दा करो तुसां फिर भी ओदा चेहरा नहीं वेखना ओ तुहाडे वास्ते गैर महरम है गैर महरम मर्द ते गैर महरम औरतां एक दूसरे नू वेख नहीं सकदियां ना मर्द औरत नू वेख सकदा है ना औरत मर्द नू वेख सकदी है ए असूल पल्ले बन के ले जाओ और लोगों ए बात अपने ज़हन दे अंदर बैठा के ले जाओ और ए कामों की वालियो अल्लाह जुल जलाल दी कसम है मेरे नबी ने तरबियतां दा अंदाज कैसा दसिया है आमीना दे लाल ने अपने अमल तो साबित कैसा करके दिखाया है अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा फिर अल्लाह जुल जलाल दा कुरान में इस बात दी ताईद पे कर दे आओ जरा रब दा कुरान समात फरमाना अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान ओना अजीम औरतां ते मोमिनां दियां मावां दा तज़किरा कर देने पे हालां नबी दियां बीवियां मोमिनां दियां मावां ने ए नाम दा मर्तबा रब ने सारे जहान दियां बीबियां नालों आला बना दिता है ए नाम दा मर्तबा अल्लाह जुल जलाल वली कराम ने सारे जहान दियां औरतां नालों अल्लाह ते अफजल बनाया है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह दा कुरान की पैगाम दे रहे हैं हालां नबी दियां बीवियां ने और नबी दी बीवी होना कोई छोटे एजाज दी बात ते नहीं ना नबी पाक दे हरम दे अंदर आउना मेरे पाक पैगंबर दा बिस्तर मिल जाना ये छोटे एजाज दी बात ते नहीं ना लेकिन इसके बावजूद रब दा कुरान की कह रहे हैं इसके बावजूद अल्लाह दा कुरान पैगाम ते आर्डर की दे रहे हैं जरा नोट करने वाली बात जे आओ ना जरा रब दा कुरान सुन लो अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने या अय्युहन नबिय्यु या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अय्युरफ़्ना फला युज़ईन वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा अल्लाह जुल जलाल दा कुरान मोमिनां दियां मावां नू आर्डर दे रहे है नबी अलैहि सलाम नू अल्लाह बराए रास्त मुखातब करके फरमांदे ने वे या अय्युहन नबिय्यु कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन
अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैना व काना अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। कुरान में तेरी अजमत तो कुर्बान जावा, लख वार अपनी जिंद जान सदके वारदा जावा। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान ए नबी जी, अल्लाह दे नबी जी अपनियां बीवियां नु आर्डर दे दियो, अपनियां बेटियां नु आर्डर दे दियो ते सारे मोमिनां दियां औरतां नु आर्डर दे दियो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। युदनीनी मेरी माओ ते बहनों, ए कुरान दा पैगाम अपने पल्ले बन के ले जाया जे। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। अपने सरां दे उत्ते दुपट्टे ओढ़ लो, अपने सरां दे उत्ते कपड़े ओढ़ लो, अपने जिस्म नु पर्दियां दे अंदर छुपा लो, अपने जिस्म दे उत्ते हिजाब ले लवो, अपने जिस्मां नु पर्दियां नाल छुपा लवो। अल्लाह जुल जलाल वली कराम दा कुरान कह रहे है, फरमाया युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। रब दा कुरान मोमिनां दियां बीवियां नु, मोमिनां दियां औरतां नु, और एक खास तबके वास्ते नहीं कि उदों दी बात है। ओए नबी पाक ते नाज़िल होने वाला कुरान ओए कामों की वालियो सारी दुनिया वास्ते और कयामत दे आउन वाले लोगां वास्ते नमूने, कयामत तक दे आउन वाले लोगां वास्ते मशअले राह है। जदों तक कयामत नहीं आ जाती उस वक्त तक रब दा कुरान काबिल अमल है, पूरी दुनिया दे इंसानां वास्ते काबिल अमल है। इस कुरान ते अमल करना पवेगा। और लोगों जे कामयाबियां चाहते हो, जे कामरानियां चाहते हो, जे नेक बख्तियां चाहते हो, जे दुनिया दियां भी इज्जतां चाहते हो, अल्लाह दे कयामत दियां भी कामयाबियां चाहते हो, ते रब दा कुरान पढ़ना पवेगा, एदे ते अमल करना पवेगा। आमीना दे लाल दी सीरत दा मुताला करके आप दी सीरत ते अमल करना पवेगा। अल्लाह अल्लाह। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने अमल तो साबित करके दिखाया है। अल्लाह अल्लाह। और नबी पाक आका शर्मो हया दे पैकर मेरा ते ईमान है वे। और कामों की वाले हो, मेरी सरकार नालों वध के दुनिया दे अंदर गैरतमंद कोई नहीं ते बाहया भी कोई नहीं, मेरी सरकार नालों वध के हयादार कोई नहीं। एक दफा ना जग्गा दे रमजान मुबारक दा महीना है, सहीह बुखारी दे अल्फाज जे रमजानुल मुबारक दा महीना है, मेरी सरकार मस्जिद नबवी दे अंदर एतिकाफ कर देने पे आका मस्जिद नबवी दे अंदर एतिकाफ बैठे ने। सुभान अल्लाह। ते साडी मां जनाबे मां जी उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अनहा आका नु मिलन नहीं गालिबन मां जी सफैया रजी अल्लाह तआला अनहा ओ सन आका नु मिलन वास्ते आईया, आका दे नाल मुलाकात करने वास्ते आईया, क्योंकि आका इतकाफ दे अंदर सन। आपने हुजरे पाक चो निकलियां आका दी जियारत वास्ते मस्जिद दे अंदर आईया। रात दा वेला आका दे कोल तशरीफ फरमाने मस्जिद दे अंदर बैठियां ने। आका सलाम दे कोल जलवा अफरोज ने कुछ गल्लां बातां कीतियां, गुफ्तगू कीती। हुण जदों जान दा वक्त होया ना ते जग्गां दे पीर उठे अपनी बीवी नू नाल नाल छड्डन वास्ते जा रहे ने, नाल नाल अलविदा करन वास्ते जा रहे ने। एंड जरा मस्जिद दे दरवाजे तक अलविदा करन वास्ते नाल नाल रात दा अंधेरा है ते नाल नाल आका तशरीफ लेके जा रहे ने। ते आमीना दे लाल दी जाते गिरामी अगे जाके ना ते गली आका तशरीफ फरमाने मस्जिद दे दरवाजे ते। एंड गली दे अंदर अंधेरा है, मदीने दी गली दे अंदर रात दा अंधेरा, लाइटां दा ते इंतजाम हुंदा नहीं सी, ना कोई एनर्जी सेवर ना बिजली, रात दा अंधेरा है। दो सहाबी मेरे पाक पैगंबर दे कोलों दी गुजरदे ने, दो सहाबियां दा गुजर हुंदा है ते सहाबी ना लंघ जांदे ने। आका ने पिछों आवाज मारी, सहाबी गुजर गए ना, आका ने पिछों आवाज मारी, वापस बुला लिया। आका वापस बुला के फरमांदे ने सहाबियो
اے میری بیوی اے میری بات سمجھ آئیے کچھ اے میری بیوی تے صحابی کہنے لگے اللہ دے نبی جی تساں سوچ بھی کنج لے ہے اسی تواڈے بارے اس طرح دا گمان کس طرح رکھ سکنے ہاں صحیح بخاری دے اندر ہے اسی تواڈے دے بارے اس طرح دا گمان کنج کر سکنے اے کس طرح ہو سکدا ہے تے نبی پاک فرماندے نے صحابیو قصور تواڈا کوئی نہیں غلطی تواڈی کوئی نہیں مسئلہ اصل دے اندر اے وے شیطان جویں خون بندے دی جسم دے اندر چلدا ہے ایویں نال نال شیطان بھی بندے دے جسم چ چلدا ہے مینوں ڈارے مینوں خطرہ سی کتے غلط فہمیاں نہ پیدا کر دوے پتہ نہیں اے نہ ذہن دے اندر آ جاوے کہ محبوب رات دے اندھیرے دے اندر کسی عورت دے نال کھڑے نے اے میری بیوی صفیہ ہے تے مومناں دی اما جان ہے سبحان اللہ اوے کاموں کی والے تربیتاں دا ول میرے پیغمبر نے دسے ہے آمین نام دل چھڑ دیو جی تھک گئے ہو ایویں تے آپ بھی تھک دیو پے بندے نو اپنی طرف لایا دھیانے تے رہن دیو کام چلدا ہے پہ اللہ دی خیر کرے تے باقی بس اے دعا کرو اے ٹائم سے آ جانو آواز انہاں تک پہنچ رہی ہے میرے نام ہی ہوئے تو پھر یہ پڑ جائے گی یہ نہیں کہ انشاءاللہ بس انہاں کو یہ ترلا منت کر لو کہ یہ ٹائم سر آیا گا نا کیونکہ مینوں بھی چلو احساس ہو جائے کہ یار میں بھی ایڈی دوروں ہونا آؤندے اپنی مرضی نال افسر بندے نے تے بہرحال چلو اللہ ذو جلال والی کرام دا قرآن کدی پڑھیے نا نبی پاک دی سیرت دا مطالعہ کریے کاموں کی والے میں کئی دفعہ یہ بات دس چکے ہیں اور لوگوں صرف اپنے عمل تو ثابت میرے پاک پیغمبر نے صرف فرمایا نہیں بلکہ اپنے عمل تو بھی ثابت کر کے دکھایا ہے اللہ اللہ اور جب بات پردے دی آ گئی ہے بات حیا دی آ گئی ہے بات عزت دی آ گئی ہے آج اپنے ملک دے حالات ویکھ لے اوے کاموں کی والے آ اس پاکستان دے کلمے دی بنیاد تے حاصل کیتے گئے اس ٹکڑے دے حالات ویکھ لے اسی یورپ دی بات نہیں کردے اسی انگریزاں یہودیاں عیسائیاں دی بات نہیں کردے او دے اگے تے شرم نے انہاں دی کیڑی بات ہے میں کلمہ پڑھن والیاں دی بات کر رہے ہیں میں اپنے آپ نو مومن تے مسلمان کہلوان والیاں دی بات کر رہے ہیں میں اپنے آپ نو عشق مصطفیٰ دے رنگ دے اندر رنگنے والیاں دی بات کر رہے ہیں اپنے آپ واسطے محب رسول دے دعوے کرن والیاں دی گل کر رہے ہیں اپنے پاکستان دے حالات ویکھ لے اپنے چار چفیرے مسلمان معاشرے دا جائزہ لے لے آج اگر کسی بندے نے جتی بیچنی ہے تصویر عورت دی لگا کے بیچ رہے ہیں کسی نے کپڑا بیچنا ہے تصویر عورت دی لگی ہے کسی نے گڈی بیچنی ہے تصویر اتے عورت دی لگی ہے کسی نے شیمپو بیچنا ہے تصویر عورت دی ایڈورٹائزنگ عورت دے ذریعے کیتی جا رہی ہے اگر کسی نے اپنا موبائل بیچنا ہے تصویر عورت دی آ رہی ہے کسی نے خوشبوواں بیچنیاں نے تصویر عورت دی آ رہی ہے کسی نے کھان والیاں چیزاں اشیاء بیچنیاں نے تصویر عورت دی آ رہی ہے اور لوگ کو جاؤ جا کے مینوں کیبل دے اپنے چینلاں دا اندازہ لگا کے دس دیویں تیرے گھراں دے اندر جا جا کے اپنا اندازہ لگا کے مینوں دس دیویں کہ اللہ ذوالجلال دی قسم کنے کو چند شاید ہی کوئی 2 یا 3 ایسے چینل ہون گے جتھے عورت نہیں بیٹھی ہوے گی وگرنہ سارے چینلاں دے اوتے جتنے ویکھ لے اگر سویرے صبح دا وقت ہے فجر دی نماز پڑھ کے ٹی وی آن کر لو فجر دی نماز پڑھ کے ٹی وی دا بٹن آن کر لو توانو اسلام تے لیکچر دین والی عورت بیٹھی نظر آوے گی او اسلام تے صبح صادق دے وقت اسلام دے مضمون تے اسلام دا ٹاپک لے کے اسلام دا کوئی لیکچر دین والی پردہ اتار کے عورت نظر آئے گی او دے چہرے تے پردہ اترے آوے لیکچر اسلام دے دن دیئے پئی سامنے قرآن رکھیا سو سامنے بخاری رکھی سو سامنے مسلم رکھی سو سامنے مشکات رکھی سو پردہ چہرے تو اترے ہے درس اسلام دے دن دیئے پئی اسلام دے لیکچر دے رہی ہے اسلام دیاں تقریراں کر دیئے اسلام دے واز کر دیئے اور اے کاموں کی والیا پھر کیوں نہ بربادیاں سے معاشرے
मुआशरे दा मुकद्दर बनन, क्यों ना तबाहियां ऐसे मुआशरे दा मुकद्दर बनन कि जिथे सारा कुछ छड़ छड़ा के बीबियां नूं अगे लगाया जा रहा है, औरतां नूं अगे लगाया जा रहा है। कदी रब दा कुरान पढ़ के वेख, तेनू पता लगे रब दे कुरान ने औरत दी इज्जत नूं किंज मलहूजे खातर रखिया है, औरत दा मकाम हक बयान करम दा कीता है ते कुरान ने कीता है। और लोगों दुनिया दी तारीख पढ़ के वेख लो, दुनिया दे हालात पढ़ के वेख लो, जा जाके अज तो पहला मेरे नबी दे आउन तो पहला दे हालात कदी किताबां चो वेख, कदी तारीख दे चेहरे दी निकाब कुशाई कर, तेनू पता लग जावे औरत ना जुल्म ते ज्यादतियां केड़ियां हो रही ने। औरत नू जिंदा जमीन दे अंदर गड्ढिया जा रहा है, जिंदा जमीन च दरगोर कीता जा रहा है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, जुल्म दी इंतहा औरत ते कीती जा रही। ए बीबियां, चंद गैरत फरोश औरतां, चंद बेहया बीबियां अज इन्हां सड़कां ते निकल के आजादियां दे नारे लगांदियां ने पईयां। इन्हां बेशर्मां नूं कौम दसे नी बीबी हो, अगर तुहाडी इज्जत ते अजमत दा प्रचार करदा है ते इस्लाम करदा है, जा कदी तारीख दे चेहरे ते नजर मारना। अल्लाह दी कसम है, औरत ने कर खेल समझिया जांदा सी, औरत नूं अपने पैर दी जुत्ती नालों भी बदतर ते हकीर समझिया जांदा सी। मक्के दे काफरां दे हालात पढ़ लै, बहुता पिछे ना जा, मेरे नबी दी आमद तो पहला सिर्फ चंद साल दे हालात वेख लै। अगर कोई बीबी दा खामद फौत हो जांदा, बीबी दा खामद मर जांदा, ओनू अगे निकाह दी इजाजत नहीं सी। बीबी सा भावें जवान है, 18 साल दी उम्र है, एदी 25 30 35 40 साल दी उम्र है, सारी जिंदगी इस तरह गुजार देंदी है, सारी जिंदगी इनू इजाजत नहीं, अगों नवा निकाह करन दी इनू इजाजत नहीं। बंदे दे इख्तियार दे अंदर है, मर्द दा इख्तियार है। हालात को जिस तरह ने बीवी अपने खामंद कोलों खुला नहीं लै सकदी सी, मर्द दा इख्तियार सी, अगर चाहंदा ते इहदे नजदीक जांदा, ना चाहंदा ते इनू तलाक भी ना देंदा, इंज इनू सारी जिंदगी जलील ते ख्वार करदा रहिंदा। इस तरह दे हालात इस्लाम तो पहला औरत दे नाल सन, ते जदों इस्लाम आया फिर अंदाज बदल लिया। मेरे रब ने बीबियां औरतां दा मकाम ते तस्करा रब दा कुरान दसदा पिया। कदी कुरान पढ़ के वेखी, आ सूरह अहज़ाब ही अल्लाह दा कुरान दस रहा है। अल्लाह जुल जलाल वली कराम औरतां नूं मकाम ते मर्तबा की अता कर देने पे कुरान कदी पढ़ के वेखो। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, या निसा अन्नबी, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा इन इत्तकैतुन्ना फला तखज़अना बिलक़ौल फयत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा। अल्लाह ने इस्लाम ने इज्जत औरत नूं दिती है। बच्ची अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दे कसम है, इस्लाम दे आउन तो पहला औरत नूं पैर दी जुत्ती नालों भी कमतर ते बदतर समझिया जांदा सी। ते हालात की ने इस्लाम दे आउन तो पहला, हालात दुनिया दे की ने। अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दे इस निजाम दे अंदर लोकां दरिंदगियां दी इंतहा कर दिती है, लोकां बेशर्मियां दी इंतहा कर दिती है, लोकां जुल्म दी इंतहा कर दिती है। अल्लाह अज जड़ियां समझदियां ने ना, अज बाजार च निकलियां साडी इज्जत है, नंगे मुंह जाया साडी इज्जत है, गले च दुपट्टा पाया साडी इज्जत है। कई दे गले चों भी लथ गए ने, गले चों दुपट्टा उतारिया साडी इज्जत है, दुपट्टा अपने जिस्म तो वख कीतियां साडी अजमत है। कई समझदियां ने असी टाइट्स पा के, असी तंग लिबास पा के, असी ए बरीक कपड़े और बरहना नीम बरहना लिबास पा के बाजार च निकलांगियां ते साडी इज्जत है, खुशबू लगा के जावांगियां ते साडी इज्जत है। नी मेरियो बहनों, मेरियो माओ, अल्लाह दा वास्ता जे और लोगों तुहाडे सामने भी मेरी गुजारिश है, अपने घरां दे हालात वेखो। अगर हर बंदा साडे अंदरों मेरे समेत असी सारे अपने घरां दा ठेका ले लईए, असी बाहर ना जाइए, अपने अपने घरां नूं ठीक करन दा ठेका ले लईए,
दिए अल्लाह जुल जलाल दी कसम हालात ठीक हो जाते ने मुआशरे दे अंदरों बेशर्मियां ते बेहयाइयां मुक जांदियां ने मुआशरे दे अंदरों गैरतमंद ए लोग सामने आना शुरू हो जाएंगे अल्लाह नबी पाक फरमाते ने आज समझ दिए मैं अपने बदन ते खुशबू लगा के जावांगी लोग मेरी तरफ वेखणगे लोग मेरे हुस्न दे तस्करे करनगे लोग मेरियां खूबसूरतियां दे चर्चे करनगे बाजारां दे अंदर मेरियां खूबसूरतियां दे कह के उड़नगे अज समझ दिए मेरी इज्जत है ते नबी पाक दा फरमाने गिरामी जरा तख्तियां ते लिख के ले जा मेरी बात गलियां बाजारां च पहुंचा दे मेरी बात जिथों तक पहुंच दिया पहुंचा दे ए जुबान मेरी आ फरमान आमीना दे लाल दे फरमान मुहम्मद मुस्तफा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ये भी पता जे ना ओ लोगों मैं दसिया करना मैं बार बार इस बात दा पैगाम देना होए खामोगी वालिया सारा जग गलत हो सकता है सारा जहान गलत हो सकता है ना रब दा कुरान गलत हो सकता है ना मेरे नबी पाक दी सच्ची जुबान माज़अल्लाह गलत हो सकती है किस जुबान चो निकले हुए अल्फाज ने जग्गां दे पीर फरमांदे ने जेड़ी बीबी खुशबू लगा के अपने घरों निकल दिए ये बदन तो खुशबू दे हुल्ले निकल देने पे क्योंकि इस्लाम ने औरत ते खुशबू नू हराम कीता है ये खुशबू किसी सूरत दे अंदर नहीं लगा सकती फरमाया जेड़ी बीबी मस्जिद वाल निकले बाजार नहीं बड़ी दूर बाजार है मस्जिद वाल आए ये जिस्म चो खुशबू निकल रही है ये जिस्म तो खुशबू दे हुल्ले आ रहे ने लोग मालूम देने पे जिथों जिथों गलियां चो लंघ दिए खुशबुआं आ रही ने नबी पाक फरमाते ने जब तक ये बीबी मस्जिद के अंदर या जिथे भी बैठी है या जेड़ी भी जगह ते गई है जब तक उथे रवेगी जानियां शुमार होवेगी जब तक उथे रवेगी इस जानियां च लिखी जाएगी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन और लोगों इस्लाम ने औरत नूं मकाम दिता है आ वेख जिन्ना दे अंदर गैरत सी जे हया दी गल करना है जे गैरत दी गल करना है जे शर्म दी गल करना है बात लंबी ना मैं कर जावां आ मैं तेनू कुरान दे एक और मकाम दसना चाहना सूरह अल कसस है आ रब दा कुरान तेरे सामने रखना चाहना जे गैरत दी गल करना है जे हया दी गल करना है अल्लाह दी कसम है जिन्ना गैरतां वालियां दे अंदर गैरत सी जिन्ना बापां दे अंदर गैरत सी जिन्ना बेटियां दे अंदर हया सी फिर रब ने तज़किरा उन्हां दा अपने कुरान दियां आयतां बना दिता है अल्लाह अल्लाह क्यों ना मैं तेरे सामने कुरान दा पैगाम पहुंचावां अल्लाह जुल जलाल वली कराम इन्ना हया वालियां दा तज़किरा कर देने पे ए दो लड़कियां हया वालियां ने इन्हां दियां तरबियतां किस अंदाज नाल होई ने इन्हां दियां तरबियतां करने वाला कौन है ओए मुसलमानों अपनी बेटियां बहनां नूं मावां नूं जाके ए पैगाम सुना दिया जे ए सूरा अल कसस अल्लाह जुल जलाल दा कुरान ते कुरान तर्जमे वाला हाथ विच फड़ लवीं अपनी बेटी नूं अपने कोल बिठा लवीं अपनी भैन नूं अपने कोल बिठा लवीं अपनी अम्मी नूं अपने कोल बिठा लवीं अपने घर दियां बीबियां औरतां नूं अपने कोल बिठा लई ते कुरान तर्जमे वाला हाथ दे अंदर पकड़ ले ते रब दा कुरान ओना हया वालियां दा तज़किरा करदा पिया ओना इज्जत ते शर्म वालियां दा तज़किरा रब दे कुरान दियां आयतां करदियां ने पईयां ते अंदाज की अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे कुरान दा अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने वलम्मा वरद मा अमदियाना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कून वजदा वजद अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कून व वजद मिन दूनिहि इम्रअतैनि तज़ूदानी क़ाल मा ख़तबुकुमा क़ालता ला नस्की हत्ता युस्तिरर रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर
अल्लाह जुल जलाल उन्हां दी हयात ते इज्जत दा तज़किरा करन लग्या है। जरा कुरान सो ए नबी ने अल्लाह दे नबी ते नबी दा नाम की है सैयदना जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह अल्लाह कुरान आंदा वलम्मा वरदमा मदयना वजदा अलैहि उम्मतम मिनन नासी यस्कूना व वजदा मिन दूनिहिम इम्रअतैनि तज़ूदानि क़ाल मा ख़त्बुकुमा क़ालता ला नस्की हत्ता युस्दिरा अर्रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर। दो बीबियां ने ते मदियम दा खूह है, मदियम दा खूह है ते नबी मूसा मदियम दे खूह ते मौजूद ने, मदियम दे कुएं ते मौजूद ने ते वेंदे की ने मंजर की तकदे ने। ए सारे लोग अपनियां बकरियां नू पानी पिलांदे ने पै, बकरियां दे चरवाहे अपने अपने जानवरां नू पानी पिलांदे ने पै ते एक पासे एक नुकरे दो अल्लाह वालियां, दो बापर्दा कर्मा वालियां, दो एक जन्नत दियां शहजादियां एक साइड ते खड़ियां ने, अपने जानवरां नू एक साइड ते करके खलोतियां ने ते लोग अपनियां बकरियां नू पानी पिलांदे ने पै ते अल्लाह जुल जलाल दा कुरान आंदा है जनाबे मूसा पुछदे ने वेखिया की रे सारे अपने जानवरां नू पानी पिला लिया ते जदों इन्हां कौम वालियां जदों इन्हां लोकां अपने जानवरां नू पानी पिला लिया इन्हां उस खूह दा जेड़ा ढक्कन सी ना बोका या जेड़ा उत्ते पत्थर सी ओ वापस खूह दे मुंह दे उत्ते रख दित्ता है। अल्लाह अल्लाह ते इन्हां बीबियां दे जानवरां नू पानी नहीं पिलान दिता ते आप टुर गए ने ते नबी मूसा सारा मंजर वेंदे ने पै, नबी मूसा सारा मंजर अपनियां अखां नाल तकदे ने पै ते कुरान दे अल्फाज ने फरमाया काला मा खतबुकुमा काला ताला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर। नबी मूसा सारा मंजर वेंदे ने पै ते जनाबे मूसा अगा हो के पूछया नी बीबियो नी भैनो खैर ही है। पहली गल ते ए वे को तुहानू कलियां नू जंगलां विच नहीं सी आउणा चाहीदा इन्हां बकरियां नू चरवाण वास्ते या तुहाडा कोई वीर आउंदा या तुहाडा बाप आउंदा। पहली गल ते ए वे तुहानू अकेले इन्हां जंगलां विच जानवरां नू चराण नहीं सी आउणा चाहीदा ते जे आ ही गईयां हो ते फिर पानी क्यों नहीं पिलांदियां। ए सारे लोग पानी पिला के वापस टुर गए ने ते तुसी अपनियां बकरियां नू एक साइड ते खड़ा कीता है ते माजरा की मंजर की है ते लोगों मैं दसना माना जिन्ना दिलां दे चोटां होन ओए कामों की वाले जिन्ना दिलां दे उत्ते चोटां लगियां होन अल्लाह दी कसम है बड़ी छेती ओ दिल डुल पैंदे ने। जिन्ना दे उत्ते चोटां लगियां होन उन्हां दे हाथ रखे उन्हां दे जख्म कुरेदे जांदे ने, हाथ रखे उन्हां दे जख्म फट जांदे ने, उन्हां दे जख्मां वाले टांके उधड़ जांदे ने। जिन्ना दिलां दे उत्ते चोटां लगियां होन ते बीबियां अगो जवाब की देंदियां ने आंदियां ने काला ताला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रियाउ व अबूना शैख़ुन कबीर। वे अल्लाह वाले आ पुछना की है तू आने कि तुहाडे किसे वीर नू इत्थे आउणा चाहीदा सी ते साडे कोलों जवाब सुन लै ते जवाब एक अल्लाह वाले ने अपने अंदाज नाल दिता आंदा मूसा पुछया नी तुसी जे कलियां मूसा पुछया नी तुसी जे कलियां क्यों माल चरावन आया। मूसा पुछया नी तुसी जे कलियां क्यों माल चरावन आया। पर्दे विचों रो कर बोलियां पर्दे विचों रो कर बोलियां शुएब नबी दियां जाया। पर्दे विचों रो कर बोलियां शुएब नबी दियां जाया।
کہنے لگیا وے ویرا وے پوچھن والیا اگے اوندا سی نال ساڈا باپ پیارا موسیٰ پوچھیا نہیں ہن کیوں نہیں آیا تہاڈا باپ پیارا تو لڑکیاں جواب کی دیندیاں نے آندیاں نے وے پوچھن والے باپیا ساڈا بڈھا ہویا باپیا اسی مجبور ہاں باپیا ساڈا بڈھا ہویا تے جسے وچ کمزوری باپیا ساڈا بڈھا ہویا تے جسے وچ کمزوری اسی دوویں بھیناں بکریاں چاریے اسی دوویں بھیناں بکریاں چاریے تے ویر نہیں ساڈا کوئی دعا کرو اللہ جنہ دے ویر کوئی نہیں نیک ویر انہوں نے عطا فرما دے اور لوگ کو جنہ دلان تے چوٹاں لگیاں ان کہنے لگیاں وے پوچھن والے اے منظر عجیب ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام دا قرآن اس سارے منظر دیا نقاب کو شائی کر دے پیا جناب موسیٰ پوچھ دے نے نی بیبیوں پہنوں تھے لین کی آئیاں ہو تے بیبیاں جواب کی دین دیاں نے وے پوچھن والے پہلی گل تے وے ساڈا ویر دنیا تے کوئی نہیں ساری زندگی لنگ گئی ہے اللہ نے سانو ویر دیتا ہی کوئی نہیں ویر دا چہرہ ویکھن تو عمرہ گزر گئیاں نے تے دوسری بات ہے وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر تے ساڈے باپ دیاں ہڈیاں چ انی طاقت نہیں کہ ساڈے نال جنگلاں دے اندر بکریاں چروا سکے اللہ 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 ذوالجلال ولی کرام دا قرآن دس رہا ہے تے جناب موسیٰ نے نا ہن نبی موسیٰ نے کیتا کی ہے اس طرح او برتن او جڑا ٹکن یا جڑا پتھر جڑا اس خوہ دے منہ دے اوتے رکھ دیندے نے جنوں کئی بندے مل کے چک دے وی سن تے رکھ دے وی سن نبی موسیٰ نے کلے نے اٹھا لیا ہے نبی موسیٰ نے کلے نے چک کے سائڈ دے کر دیتا ہے کاموں کی والے ہو رب اپنے بندیاں دی شامل حال مدد رکھ دینے رب اپنے بندیاں نو کلیاں نہیں چھڑ دے اللہ اپنے بندیاں دی مدد دے اندر رہندے نے رب اپنے بندیاں نو کسے میدان چ کلیاں نہیں جے چھڑ دے نبی موسیٰ نے رب دی مدد سی کلیاں نے چوک کے او برتن او پتھر سائڈ تے اٹھایا بکریاں نے پانی پیتا اینا بیبیاں نے پانی پیتا آپ بھی پانی پیتا تے ہون جناب موسیٰ ذرا پریشان بیٹھے نے کول نہ جانو نہ واقف اے عورتاں اے لڑکیاں نے اپنی بکریاں نو پانی پلایا اپنے گھر واپس ٹر جاندیاں نے اپنے جانوراں نو لیندیاں نے اپنے ابا جی کول ٹر جا بعد آندے نے کہ اے جڑے نبی سن جناب شعیب اے اللہ دے نبی جناب شعیب سن لیکن بعض آندے نے نہیں اے نبی شعیب نہیں سن اونج انہاں دا نام شعیب سی اللہ دے بہت نیک آدمی سن لیکن اللہ دے نبی نے اس نے دوویں اقوال ملدے نے بہرحال جڑے بھی ہون اللہ دے نبی نے یا کوئی عام اللہ دے نیک انسان نے تے جدوں بکریاں لے کے اے بیٹیاں واپس آئیاں تے تربیت دا انداز ویکھیو پردے دا انداز ویکھیو اوے لوکو اپنی بیٹیاں دی تربیت اس انداز نال کریا کرو اے تربیت دا ذرا پہلو نوٹ کر دے جانا اے واپس آئیاں تے جناب موسیٰ اوتھے مدین دے خوہ دے اوتے بیٹھے نے تے بیٹیاں واپس آ جاندیاں نے تے رب دا قرآن سارے منظر دا نقشہ کھچ دے پیا اللہ ذوالجلال دا قرآن اس بات نو بیان کر دے پیا اللہ ذوالجلال فرماندے نے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں اے بیبیاں واپس آئیاں تے جناب شعیب پوچھ دینے نی میریو بیٹیو اج خیر تے ہے وے اج وقت تو پہلا گھر آ گئیاں اوے اولاداں والےو اپنی اولاداں دے چیک آؤٹ رکھیا کرو اپنی اولاداں نو پوچھیا کرو اگر پتر 12:30 1 2 بجے کالج تو چھٹی کر دے تے گھر رات دے 10 بجے آ رہے ہے
रात दे 12 बजे आ रहे हैं, रात दे 2 बजे आ रहे हैं, सुबह दे 4 बजे आ रहे हैं, पूरी पूरी रात ही बाहर गुजारदा है। ओए अपने पुत्र नूं पुछया कर, इहनूं मिंट मिंट दा हिसाब इहदे कोल रखिया कर। ए तरबियत दा अंदाज है, अपनी औलादां नूं पुछया करो। ते अज खुदा ना खास अगर बेटे नूं नहीं ना पूछेगा ते मुमकिन है, खुदा ना खास्ता मुमकिन है कि कल नूं बेटी नूं भी पुछण दा हक नहीं रख सकेगा, वो भी अगों मुंह तोड़ जवाब देवेगी। जे ओनू नहीं पुछदा ते मेरे कोलों पुछण दा तेनू की इख्तियार है। अपनियां बेटियां नूं पुछया करो, स्कूल आप छड्डन जाया कर, धी नूं वापस आप लैन जाया कर। ए छड्ड दे सारियां मसरूफियतां, ए तेरे कारोबार चलदे रहणगे। कामों की वालियो इज्जत नालों अगे चीज कोई नहीं हुंदी, और यार गैरतां नालों अगे चीज कोई नहीं हुंदी। मुसलमान दी इज्जत इतनी अहमियत रखदी है। अपनी बेटी नूं छड्डन जाया कर, पिक एंड ड्रॉप दी आप जिम्मेदारी ले ले। अपनी बेटी नूं कॉलेज छड्डन वास्ते जाया कर, ये कितरे जांदी है, किसे हुनर सीखण वास्ते जांदी है, सिलाई मशीन सीखण वास्ते जांदी, किसे भी काम जांदी है। आप लैन जाया कर, आप छड्डन जाया कर, अपनियां बेटियां ते नजर रखिया कर। ए छितरां जिड्डे मोबाइल फोन अपनियां बेटियां नूं लोकां लैके दे दित्ते ने, और मैं ना इस जिंदगी नालों लानत है, अपनियां बेटियां नूं आप बेहयाई लैके दे दित्ती है। बेहयाई दे अड्डे घरां दे अंदर खुले ने, अपनियां बेटियां नूं महंगे तो महंगे फोन लैके देंदा पिया, बेटियां नूं महंगे तो महंगे फोन ते इंटरनेट दियां सहूलतां देंदा पिया। जरा इस बाप दी तरबियत वल वेख, ए भी ते एक बाप है। ते बेटियां वक्त तो पहला, सिर्फ वक्त तो पहला, लेट नहीं, वक्त तो पहला घर आईयां ने, ते ए बाप अपनियां बेटियां तो जरा पे करदा पुछदा पिया, नी मेरी ओ बेटियो अगे ते वक्त ते आउंदियां सो, अज वक्त तो पहला घर आ गईयां, ओ खैर ते है वे, सब खैर खरीयत ते है वे, की मामला है? अपनियां बेटियां नूं तरबियत दा अंदाज अल्लाह दा कुरान दस रहा है। ते बेटियां ने जवाब की दिता, अब्बा जी परेशान ना होया जे, साडी इज्जत अल्लाह ने महफूज रखी है। अब्बा जी परेशान ना होया जे, कोई मसला नहीं, खैर खैरियत है। एक अल्लाह वाला सानू मिल गया सी, एक रब वाला नौजवान मिल गया सी, ते बड़ा खूबसूरत, शक्लों तो कोई रब दा नेक बंदा लगदा सी। ते अब्बा जी जब तक उत्थे खलोता रहा, उन्हें अख चुक के साडे वालों तकिया भी कोई नहीं, साडे वालों वेखिया भी कोई नहीं। ते अब्बा जी उन्हें साडी बकरियां नूं पानी पिलाया। नबी शुएब समझ गए एडा अल्लाह वाला होर ते कोई नबी हो सकदा है, रब दा नबी कोई हो सकदा है। एक अपनी बेटी नूं भेजिया, जा उन्होंने बुला के लैके आ, या ते असीं उन्होंने अपनी मजदूरी वास्ते रख लवांगे, अपने काम काज वास्ते रख ला, ओहदे नाल कुछ तय कर लवांगे, जा उन्होंने बुला के लैके आ। मैं जेड़ा उन्हें तुहाडे नाल हुस्ने सलूक कीता है, मैं ओहदा बदला उन्होंने देना चाहना, जा उस मुंडे नूं लैके आ। ये टुरी है ते वाह मैं कुर्बान जावां, नी मेरी ओ बहनों, मेरी ओ माओ, अल्लाह जुल जलाल दे मुसलमानां दी ओ बेटियों, अल्लाह जुल जलाल दा कुरान कदी पढ़ के वेखो। ए अपने घरों बेटी निकली है, ए टुरदी इन्नी हया नाले, एदी टोर दे अंदर गैरत इन्नी है, एदी टोर दे अंदर हया इन्नी है। अल्लाह एदी चाल दा तज़किरा अपने रब दियां अपने कुरान दियां आयतां दे अंदर कर देने वै, एदी चाल दा तज़किरा रब दे कुरान दियां आयतां बन गईयां ने। ते रब दा कुरान कदी पढ़ के वेखो, अल्लाह फरमांदे ने फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अलस्तिहयाइन कालत इन्ना अबी यदऊका लियजज़ियका अजरा मा सकैत लना फलम्मा जाअहु कस्सा अलैहिल कससा व कस्सा अलैहिल कससा क़ाला ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह जुल जलाल वली कराम ओ नाम दी हया दा तज़किरा कर देने पे, ते जिन्ना दी हया दा तज़किरा रब दा कुरान करे, और लोगों समझ की बात
बात आउंदी है, बात इलम दे अंदर की आउंदी है। सारे जुमे दा निचोड़ की है, सारे जुमे दा खुलासा की है, सारी मेरी गुफ्तगू दा निचोड़ की है, मेरी गुफ्तगू दा खुलासा ते बाब की है। और लोगों अपने घरां दी तरबियत करो, अपनी बेटियां दी तरबियत करो, अपनी मावां दी तरबियत करो। आज ये निकाह करके अपने अपने ससुराल जावे, तेरी भी इज्जत दा सबब बने, अपने ससुराल दी भी इज्जत दा सबब बने। आज असी बेटियां नूं अलविदा कर लंगिया मत अक्सरीयत दी अंदर ही दिती जांदी है। पुत्र जरा ध्यान दे नाल जरा सारे नूं दब के रखी, फलाने नूं भी जुत्ती थले रखी, फलाने नूं भी जरा रोप ते दबदबा उहदे ते पा के रखी। नी मेरी ओ मां अपनी बेटियां नूं अलविदा कर लगिया इन्हां दियां इस तरह दियां तरबियतां ना करया करो, इन्हां नूं हया दे मशवरे दिया करो। ओए दो दो ट्रक समान दे देन वाले हो, चनेओट दा महंगा तो महंगा फर्नीचर एदे जहेज दे अंदर देन वाले आ, दुनिया दे महंगे तरीन गुजरा वाले दी महंगी तरीन मार्केट चो बर्तन देन वाले आ, लाहौर दियां मार्केटां चो कपड़े लैके देन वाले आ। और लोगों समान देना ते तेनू याद रहिंदा है, बड़े अफसोस दी बात है तेनू ट्रकां दे ट्रक समान घल के अपनी नक उच्ची करन दा ते चेता रहिंदा है, ससुराल दा मुंह बंद करन दा ते चेता रहिंदा है, तेनू उन्हां कुड़मां दे रोब पान दा ते चेता रहिंदा है। तेनू ये कदी याद नहीं आया अपनी बेटी नू मैं तो जहेज दे अंदर तर्जमे वाला कुरान देवा, अपनी बेटी नू तफसीर इब्ने कसीर दा तोहफा दे के भेजा, अपनी बेटी नू 5 नमाज़ां दा तोहफा इनू नमाजी बना के ससुराल भेजा, अपनी बेटी नू पर्दा करवा के ससुराल भेजा, इस बेटी नू बुखारी ते मुस्लिम दे जहेज दे अंदर भेजा, इस बेटी दियां तरबियतां एदा पर्दे दियां तलकीन करके इनू ससुराल दे अंदर भेजा। ते जदों इस तरह दियां तरबियतां हुंदियां ने अल्लाह दी कसम है खराबियां जन्म ही नहीं लेंदियां, शैतान दा फेरा ही नहीं पैंदा और अल्लाह सारे मामलात दुरुस्त कर दिंदे ने। ए सारियां परेशानियां, ए सारी गलासतां, सारियां मुआशरे दे अंदर गंदगियां सिर्फ बेपर्दगी दी वजह तो, बेहयाई दी वजह तो घरां दे हालात खराब ने।